समस्त को मोर ख्रीष्टीय नमस्कार। आपण मानक मु स्वागत जनाए आम मानकर यही संक्षिप्त चिंता ईश्वर वाक्यरू आसतु आम मैंने अल्प समय प्रभुंर वाक्यरू आम ध्यान करवा। आ संक्षिप्त भाव मुझे सम्मुखें रखापी चाहूँगी ईश्वर वाक्य गोटे विषय अर्थात वन थिंग जहाँकि आम ईश्वर वाक्यरू मार्क लिखित सुसमाचार तार 10 अध्याय 17 जदि आम देखा ताहले सेठारे आम देखु जड़े दौड़ी आसी प्रभु जीशु ख्रीष्ट छामुरे जानुपति ताहांकु पचारुछंती आ कहउछंती हे सद्गुरु अनंत जीवन अधिकार हेबा निमंते मु कौन करिवि। परे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांकु सेथिरे जीशु तांकु उत्तर दे कहिले आउ मते सत बोली कहीं कौच जनक बिना अर्थात ईश्वर बिना अन्य कहीं सत नुहे। आज्ञा गुड़िक तो तुम्हें जान नर हत्या कर ना, व्यभिचार कर ना, चोरी कर ना, मिथ्या साक्षी दियो ना, प्रवंचना कर ना, अपना पितामाता को समाधान कर। से ताहांकु कहले हे गुरु यही समस्त मु यौवन कालरू पालन करी आसी। आम 21 पदर आम जो देखा जीशु तांको प्रति एक दृष्टि रे चाही तांको स्नेह कले और कहले तुम्भर गोटे विषय उणा अच्छी तुमे जे आपणार सर्वस्व विक्रय कर दरिद्र मान को दान कर आ तुम्हें स्वर्ग धन पाइब पुणी आसी मोहर अनुभवन कर। आपण मान सम्मुखें मु से गोटे शब्द जहाँकि 21 पदरे आम देखू आ से कहते प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहते जे तुम्हार गोटे विषय उणा अच्छी गोटे विषय उणा अच्छी। आम देखू जे जो युवक जड़े धनी युवा प्रभुंकर सानिध्य को आसला प्रभुंकर चरण तले से जानू पाती आउ तांकु सद्गुरु बोली संबोधन भी करथिला। आमे देखु जे से निजे प्रमाणित करुची कहूची प्रभुंकर सम्मुखरे जे मु आज्ञा गुड़ाक जहाँकि मु यौवन कालरू ए सब मु पालन करी आसी अछि बोली 20 पदर आम देखु। यही चिंता बा यही मनोभाव आमे देखू आम प्रत्येक जीवन रे आमार को जदि कहीं पचारे कौन सी प्रश्न कि कौन सी ज्ञान विषय ताहले आमे अनेक को प्रमाणित करिताउ। यही धनी युवा मध्य से तार निजर ज्ञान को प्रकाश करुची निजर भक्ति को से प्रकाश करुची आ से कि प्रकार प्रभुंकर चरण तले पड़ी तार भक्ति और तार से भय पुणी प्रभु को सद्गुरु बोली संबोधन करुची जेहेतु तार ज्ञान प्रकार से प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से सम्मान दौची देखुछु से जानू पातुची तापर तांको जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहउछंती से पुनर्बार कहउची ए सब आज्ञा मु मोर यौवन कालरू मु पालन करी आसी अछि। निश्चित भावे से धनी युवा सदृश आज आपण आ मु आ अनेक जगत रे अछु समस्त विषय रे आमे सर्वज्ञ आमे समस्ते जानू आमर पाखरे यथेष्ट परिमाण रे बुद्धि ज्ञान ए जगतर आधुनिक टेक्नोलोजी आ अनेक विषय रे आमे सबु बेले अन्य मान को देखाइबा पाई आमे चाहूथु जे मु ए सब विषय मोर सान बेलरू बा अति केते वर्ष आगरू ही मु ए सब विषय जानी शिखी करूची बोली यदि प्रभुंकर वाक्य कि शिक्षा प्रभुंकर ज्ञान विषय कि बाइबल रो अनेक प्रश्न गुड़ाक से सब विषय पचारो अनेकों जीवन रे से परिपक्वता को से प्रकाश करते समस्त विषय मुझे जानी बोली गोटे कहवा जगार दुईटा विषय से कही था। ठीक से प्रकार एठार से धनी युवा निजक प्रकाश करुचे किंतु प्रभु से धनी युवार जीवन रे से उणा होता विषय जो गोटे विषय को उणा है से विषय को प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रकाश कर तुमर गोटे विषय उणा अच्छी
आ से गोटे विषय आम प्रभुंर वाक्य आम देखू जे से धनी जुबार बहुत धन था आ से धन जो से प्रभु को जिते परिमाण रे गौरव देवा कथा आ से सब विषय से धन जो अंध हो जाता तेणु प्रभु तांको आदेश दौरान प्रभु तांको तुम समर सर्वस्व विक्रय कर आ दरिद्र मानक दान कर आ तुम्हें स्वर्ग रे धन पाइब पुणी आसी मोहर अनुगमन कर। यही वाक्य आपण को आ मते प्रभु कहते तुम जहाँ अच्छी जो धन सब अच्छी से सब धन को दरिद्र मान को बांटा धन सहित आम प्रभुंर अनुगमन कर निश्चित भाव आम पाखे धन टंका कौन बैंक बैलेंस कि कौन विषय ना किंतु आमर जीवन रोटे गोटे अभिलाष जीवन रोटे गोटे आकांक्षा ये शारीरिक अभिलाषर और केते विषय एमती केते केते अभ्यास विषय गुड़ाक ताकि जहाँकि आम जीवन में धन ठारू अधिक और जहाँ को आम मैंने से धन को बा आमर अभ्यास विषय को आम से धन ठारू अधिक प्रिय मनी था निश्चित भाव आम निकट धन ना किंतु धन ठारू अधिक प्रायोरिटी आम से केतोटी विषय निजर विषय को आम दे था निजर प्रेस्टीज निजर एजुकेशन कि निजर से जेकोसी विषय आम सक्षमता बा आम मानकर निपुणता अच्छी आम मैंने अनेक विषय कृतित्व अर्जन कर सब विषय हुए तो आम परिवार हुए तो आम चाकरी हुए तो आम अनेक ज्ञान अनेक बुद्धि आम बड़ घर कि गाड़ी अनेक विषय पार्थिव विषय आम मैंने आसक्त होता और सहीटा आम धन होता है और आम मैंने सब बेले आम मन सदा सर्वदा से लगे था प्रभु आम को देखुं जानूँ जो द्वारा कि अनुगमन कर बाधा प्राप्त हो से उणा विषय आम जीवन में थी से उणा विषय को से प्रकाश करने चाहिए परमेश्वर आज आम प्रभुंर वाक्य देखू से धनी युवक को उणा विषय प्रभु तांको कहले ये गोटे विषय उणा अच्छी तुम जीवन में प्रिय माने आज आपण जीवन में आ मो जीवन में क्यों विषय उणा अच्छी प्रभु परमेश्वर से जानती और से धनी युवा कहवा सदृश आज आपण को मते आमर से उणा होता विषय को आज प्रभु प्रकाश करने चाहते आपण मैंने चिंता करूँ क्यों क्षेत्र में आप दुर्बल अच्छा क्यों विषय आपणकर बाधा दूसरी प्रभुंर अनुगमन कर प्रभुंर पछरे चलबार और से विषय ही आपणकर उणा होता विषय से प्रतिबंधक विषय जहाँकि आपण को गोटे प्रतिबंधक साजी जहाँकि आप प्रभुंर सहित गमनागमन करना क्यों विषय आप उड़ा अच्छा से विषय जानी प्रभु वाक्य द्वारा आज आम उणा विषय जानी से उणा होता विषय जहाँकि अति जरूरी अटे आम जानी आई उणा होता विषय को प्रभुंर वाक्य प्रकार समाधान कर प्रभुंर पछे अनुगमन करार अच्छे आउ गोटे अंश को मुझे नहीं अति शीघ्र लूक 10 तार 42 आम लूक 10:42 से देखुचु गोटे विषय जहाँकि मार्था को कहुँ आम समस्ते जानू मार्था और मरियम दुई भौणी आम जदि लूक 10 आउ तार 42 जो देखा जिते बड़े मार्था कहते जे प्रभु मोर भौणी जे एकाकी मो उपर परिचर्यार भार पकाई दे अच्छी से आड़ को कौन आपणकर मन ना तेबे मते साहाय्य करबा निमंते ताकू कहतु किंतु प्रभु ताकू कहले मार्था मार्था तुम्हें बहुत विषय चिंतित और व्यतिव्यस्त होछ 42 पदर आम देखू किंतु अल्प केतोटी बर गोटे मात्र प्रयोजन मरियम तो उत्तम भाग मन्वित करी अछि आ ताठारु हरण करा जीव ना देखु एठारे 42 पदरे मार्था को प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहते आ मार्था मार्था तुम्हें बहुत विषय चिंतित और व्यतिव्यस्त होछ किंतु अल्प केतोटी बर गोटे मात्र प्रयोजन वन थिंग इज नीडेड गोटे मात्र प्रयोजन आवश्यकता रही गोटे मात्र आ से गोटे मात्र प्रयोजन जहाँ उत्तम विषय मरियम जहाँकि वर्णित कर सारी एठी आम गोटे विषय देखु प्रभु जीशु ख्रीष्ट मार्था को
ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯାହାକି ମରିୟମ ସେ ମଣ୍ଡିତ କରିସାରିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବସିବାର ସେଇ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ। ମାର୍ଥାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନର ବିଷୟ ଯାହାକି ମରିୟମ ମନୋନୀତ କରିସାରିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ଯାହାକି ମାର୍ଥାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ଯାହା ମରିୟମ ତ ସେଇ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନକୁ ଆଜି ଆମମାନେ ମନୋନୀତ କରିଅଛୁ। ମରିୟମ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ ଶୁଣୁଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିବାରେ ହିଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କେତେ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସି? ତାହା ହିଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟ। ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯାହାକି ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେ ଧନୀ ଯୁବାକୁ କହିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଠାରେ ମାର୍ଥାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାହା ମରିୟମ ମନୋନୀତ କରିସାରିଛି ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଷୟ ଯାହାକି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। ଆଜି ଯେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ନା କାହିଁକି ଆମେ ମରିୟମଙ୍କ ସଦୃଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ କେତେ ସମୟ ଦେଉଛୁ? ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସମୟ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଜାଗ ହେବା, ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରୟୋଜନ ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ଆଉ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ବୋଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବି। ଆସୁ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯାହାକି ରାଜା ଦାଉଦ। ଆମମାନେ ଯଦି ଗୀତ ସଂହିତା ବାହାର କରିବା, ଗୀତ ସଂହିତା 27 ଆଉ ତାର 4 ପଦ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେଠି ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଯାବଜ୍ଜୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି, ଏହି ଏକ ବିଷୟ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିଅଛି। ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆଇ ପ୍ଲିଡ୍ ଅନ୍ଟୁ ଗଡ୍। ଆଉ ଏହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମାଗୁଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଦାଉଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଆପଣା ଗୀତରେ। କେଉଁ ବିଷୟ? ସେ 4 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଯାବଜ୍ଜୀବନ ହୋଲ୍ ଲାଇଫ୍, ମୋର ହୋଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେପରି ମୁଁ ବାସ କରିବି, ଏହି ଏକ ବିଷୟ ହିଁ ମୁଁ ମାଗୁଛି। ଏହି ଏକ ବିଷୟ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗୁଛି, ନିବେଦନ କରୁଛି। ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଏହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ମାଗୁଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ଜଣେ ରାଜା ଯାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭ୍ରମ ଗୌରବ ପୁଣି ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଦାଉଦ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି, ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ହିଁ ସେ ଏତେ ଲାଳାୟିତ, ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସେ ଏତେ ମନୋଯୋଗୀ। ତାଙ୍କର ହୋଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଯାବଜ୍ଜୀବନ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହୋଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଯାବଜ୍ଜୀବନ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଅଛି କି? ଆମେ ବି ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି? ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ମୋର ଯାବଜ୍ଜୀବନ ମୁଁ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିବି, ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି, ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଯାବଜ୍ଜୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହରେ ମୁଁ ବାସ କରିବି। ଏହି ଏକ ବିଷୟ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାଗିବାର କେଉଁ ଏକ ବିଷୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? ଦାଉଦ ଯଦି ବା ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ତାଙ୍କର ହୋଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାଗୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଖୋଜିବେ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ,
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯିବା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ। ସେ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ, ଦୟା ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେମ ତାହାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପବିତ୍ରତା ତାହାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେହି ସବୁ ଗୁଣକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଜୀବନର ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଯାବତ ଜୀବନ ବୋଲି ସେ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ଦାଉଦ ମାଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରାଇଂ। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି କେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ, କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ବା କରିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କରିବା ବିଷୟ, କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? ଆଜି ରାଜା ଦାଉଦ ଯଦି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୀତରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି କେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଆଜି ମାଗିବା? ଆଜି ଅନେକ ବିଷୟ ମାଗୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କ'ଣ ଆପଣ ମାଗିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଆକାଂକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କି ଜୀବନରେ? ଆସୁ ଆମମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ହୋଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ସେଇ ତାଙ୍କରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କରି ବାସଗୃହ, ସେଇ ରହିବା ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବି, ଯାହାକି ପାଉଲ କହୁଥିବା ବିଷୟ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହା ଫିଲିପିଓ 3 ତାର ଆମେ ଦେଖୁ, ଫିଲିପିଓ 3 ତାର 13 ଆଉ 14 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ତାହା ଦେଖିବା। ଫିଲିପିଓ 3 13 14 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଧରିଅଛି ବୋଲି ମନେ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କରୁଅଛି, ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆଇ ଏମ୍ ଡୁଇଂ। କ'ଣ କରୁଛି? ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି 14 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ୁଅଛି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କରୁଅଛି। ପାଉଲ କହନ୍ତି ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କରୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ ସବୁକୁ ମୁଁ ଦୂର କରିଦେଉଛି। ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ ସବୁ ମୋର ମନରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବା ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟକୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ହେଲା, ସେ ସବୁ ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ, ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲି ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଯାହା ଅଛି, ସେ ସବୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଦେଖି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବାର ଅଛି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଜୀବନ, ଦୌଡ଼ିବାର ଜୀବନ। ଆମମାନେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ରଙ୍ଗଭୂମିରେ ଦୌଡ଼ିବା ସେ ଖେଳାଳିମାନେ କି ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ୁଅଛୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାନଙ୍କରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ 3 ଜଣ ହିଁ ମୁକୁଟ ପାଇବେ ବା ପଣ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ରେସ୍ରେ ବା ଏହି ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ଦୌଡ଼ିବା, ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି। ଏହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହିଁ କରୁଛି। କ'ଣ ସେ ବିଷୟ? ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ ମନରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟ,
मोर सम्मुखें अनेक विषय अच्छी मत करार अच्छे मोर प्रभुंर अनेक इच्छा को पूरण करार अच्छे प्रभु मो जीवन में जहाँ चाहते प्रभु मत जो दायित्व देते मत आगू को बढ़ार अच्छे से सब आगू को बढ़ारे आई पाउलंकर सदृश मन ने आम आगू को बढ़ार अच्छे आम सब पछरे विषय गुड़ाक आग को आणवार ना मनर सब पश्चात विषय सब भूली बा दूर कर आग को बढ़ार अच्छे प्रभु ता ही चाहते आपण कौन पाउलक सदृश यही गोटे विषय कर वन थिंग जहाँकि पाउल कर गोटे विषय जहाँकि मु करुच्छी बोली पाउल एठार कर आम देखीगलु धनी युवा को जीवन रे प्रभु प्रकाश कले वन थिंग गोटे विषय ऋण अच्छी बोली तापर मार्था को कहूबा विषय आम देखिलु आ गोटे विषय प्रयोजन जहाँकि मरियम उत्तम से भाग अलरेडी मनोनीत कर आम देखुलु दाऊद से गोटे विषय प्रार्थना मु करुच्ची मागुची बोली मोर होल लाइफ जावत जीवन सदाप्रभु गृह में जपर मु बास करी से मागुची बोली कहूँ पाउल जीवन रे आम देखू मु गोटे विषय करुच्छी मोर सब पश्चात विषय मनरू दूर कर सम्मुखर विषय प्रति लक्ष्य कर पण पाइबापी मु दौड़ी बोली आज आपण जीवन में से गोटे विषय मनोनीत कर गोटे विषय प्रति ध्यान दे अनेक समय आम जीवन रे अनेक सबू विषय अच्छी किंतु आम गोटे गोटे विषय जहाँकि आम को प्रभुंर अनुगमन करिवारे किबा प्रभु को खुशी करिवारे आ प्रभुंर जो सानिध्य लाभ करिवारे आ आगो को बढ़िबारे एमिति गोटे गोटे विषय आम को बाधा साथी से प्रतिबाधा आम जीवन रे एभली अवस्था को आणुचे जे आम प्रभुंर सानिध्य को जाई पारुना से पाउल सदृश आग को दौड़ी पारुना तापरे आम देखु से प्रभुंर वाक्य जहाँकि दाऊद तांकर सदृश आम से गोटे विषय जहाँकि प्रभुंर गृह रही सौंदर्य देखापी अनुसंधान करने सक्षम हो पारुना कि मरियम सदृश जो उत्तम भाग से गोटे विषय प्रयोजन ताहा मध्य हासिल करि पारुना आउ मध्य आमे देखु जहाँकि प्रथम से धनी युवा शेष में फेल्यूर हो जाइतिला तांको जेतेबेले कहगला से गोटे विषय उणा बोली देखागला तांको जीवन रे आ से विषय को से मानि नथिले आज आमर अवस्था से प्रकार जाए प्रिय माने आपण माने सबु क्षेत्र रे बलवान समस्त क्षेत्र रे हुए तो अनुभव कर पारुथिबे जे मोर गोटे विषय रे भी उणा ना मु कोनोसी विषय रे मध्य मु माने एही माने को भली दुर्बल नहे बोली मते बने पड़े से जड़े प्रभावशाली जड़े सैन्य बा सेनापति को विषय जहाँकि आपण माने द्वितीय राजावली रे देखिपारे द्वितीय राजावली 5 तार एक पदरे यही प्रकार लिखा जाए आरामीय राजार नामान नामक सेनापति अपना प्रभु दृष्टि रे महान और संभ्रांत लोक थिला कारण ताहा द्वारा सदाप्रभु आरामीय मानकु जय प्रदान करथिले से मध्य महाविक्रमशाली लोक थिला एठी आमे देखुछु आरामीय राजार नामान नामक जड़े सेनापति जे कि महान थिला निजर प्रभु अर्थात राजा दृष्टि रे महान और संभ्रांत ता सहित सदाप्रभु तांको साहाय्य करथिबारु आरामीय माने जय प्रदान से सेनापति बा नामान को द्वारा जय प्रदान करुथिले बा विजय होतिले आ सेटार लेखु आम सेटार देखु जे से मध्य महाविक्रमशाली लोक थिला महाविक्रमशाली लोक थिला संभ्रांत लोक थिला तांको राजांकर दृष्टि रे से महान थिला से नामान आ से सेनापति थिला आ तापर से महाविक्रमशाली थिला लास्ट लाइन रे जदि आमे से एक पदर से तीनोटी शब्द को जदि हम देखिबा से लिखाई छे मात्र से कुष्ठी थिला एते महान एते विक्रमशाली सम्भ्रांत और से विजय ऊपर विजय प्राप्त होतिला प्रभुंकर द्वारा किंतु कुष्ठी थिला आपण माने जानती कुष्ठी एक एभली रोग थिला असुची असुची बोली पूर्वे
अनेक से कुष्ठी रोगी मानक निज सम्मुख रखु नथिले से माने समाज रे परित्यक्त अवस्था अशुचि अवस्था बाहर रोते आम जानू अनेक घृणा करुले जदिबा एते सब गुण एते सब शक्ति एते सब संभ्रांत आ सब विषय से जदिबा नामान तांकर दक्षता थिला किंतु से कष्टी थिले समस्त विषय आम देखू तांकर योग्यता केते महान मात्र से कष्टी थिले जदि प्रिय माने आपण जीवन रे जदि से असुचिता विषय आ से दुर्बलता विषय से गोटे विषय जदि देखि पार ना मु आपण मनकर सम्मुखरे ता रखा चाहूँगी जदि ए पर्यंत कहीं प्रभु जीसु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता बोली ग्रहण करना जदि जार पाप क्षमा है ना से जदि पाप स्वीकार करना किए स्वीकार करना जे कि बुझीपारूना जे मो पापी बोली এই জগতরে জনে সুদ্ধা ধার্মিক নাই সমস্তে পাপ করে সমস্তে ঈশ্বরଙ୍କର ଗୌରବରୁ ଉଣା ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁ ପାପ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର କରିଦେଲା ପାପ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଉ ତା ଜୀବନରେ ହରଣ କଲା ପାପ ଆନନ୍ଦ କରିପାରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ପାପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ସେ ନର୍କର पथरे आउ से माने दिने नर्क कामेबे कहीं से माने पवित्र परमेश्वर स्वर्ग रे पहुँची पारे ना पाप प्रवेश करि पारिबो ना जेपरि आपण कादुओरे गोड़ जदि आपण कादुओ जदि गोड़े लगी ताले घरे प्रवेश करि पारिबे ना प्रवेश करिया पूर्वरु आपणकर गोड़ को धुआ जावा दरकार ठीक से प्रकार जदि स्वर्ग राज्य पवित्र स्वर्ग आउ पवित्र प्रभु सेठार रहंती पाप प्रवेश करिबो ना आपण ए पृथ्वी थिबा समय रे से पापर से दाग बा कादुओ को धोइबा पई पड़िबो आ कोन धोइबे किपर धोइबे सेई पापर रोग को बा पापर से असुचिता कादुओ को प्रभु जीसु ख्रीष्ट रक्त द्वारा ही दहित हो पारे से आज को 2000 वर्ष पूर्वे आपणकर पाप मोर पाप ये समग्र जगतर पाप क्षमा पाई बा पाप को धोई देवाई रक्त जराई ये जगत 2000 वर्ष पूर्वे से आसी मृत्युवरण कले आपण मो पाई ये समग्र जगत पाई आम समस्ते पापी जड़े सुधा धार्मिक ना पाप दंड मृत्यु अर्थात मृत्युर अर्थ विच्छेद प्रभुंक ठारू आम सबु बेल पाई जेपरी से द्वितीय मृत्यु बा विच्छेद हवा ना से प्रभु योजना प्रस्तुत कले से पापर मृत्यु को बा पापर से विच्छेद को आम को आउ थे से जीवन देवा निमते आम को पापरे पतित बा मृत लोक को जीवन देवा निमते पापर उद्धार करने निमते से योजना प्रस्तुत कले पिता परमेश्वर एकमात्र पुत्र प्रभु जीसु ख्रीष्ट द्वारा और से प्रभु जीसु ख्रीष्ट आम निमंते ये जगत रे आसी से दुख कष्ट निंदा ताड़ना सब सह कले से पाप द्वारा जो दंड आम को मिलवा कथा से सब निज उपर बहन कले आज आम को मुक्त करने आज आम को से पापरू क्षमा करी आम स्वर्ग को नापी से निज उपर आम पापर दंड पापर समस्त भार बही कालवर कृष्ण उपर बड़ी हेले रक्त झराइले मृत्यु बण कले से जीवित परमेश्वर आज मृत्यु को जय कर उठी से जीवित थिबारु आज मते आपण को वाक्य द्वारा आज से आह्वान करुँच वाक्य द्वारा आज आम को सत्यता को प्रकाश करुँच वाक्य द्वारा आज आम अंतकरण को से देखुं निरीक्षण करुँच से वाक्यर विश्वास करी से वाक्यर सत्यता को जानी तांकु गौरव दे हृदय रे स्थान दे आगू को बढ़ापी प्रभु आम को चाहते से गोटे विषय उना विषय प्रभु आज वाक्य आम को शिक्षा दे जदि बा ए पर्यंत से गोटे विषय जहाँकि आप परित्राण जदि पाई ना प्रभु जीसु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता बोली ग्रहण करना प्रभु जीसु ख्रीष्ट एकमात्र परित्राण करे यही जगत छड़ा काटारे परित्राण ना मनुष्य मानकर मध्य बा आकाश तले मनुष्य मानक मध्य कौन नाम दि जाए ना से नाम जीसु उद्धारकर्ता जीसु उद्धारकर्ता
आमनकर परित्राणकारी प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ଏ ଜଗତରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଧାର, ପାପରୁ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଜଣାଇ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଆପଣମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଏହି ବିଷୟରେ ଯଦି ଊଣା ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାର ନୁହନ୍ତି, ନର୍କଗାମୀ। କାହିଁକି? ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ଯଦି ହେଇନାହିଁ, ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମୁଁ କଥା କହିବାରେ, ଦେଖିବାରେ, ଚାହିଁବାରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପାପ କରିଛି। ଯଦି ବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପ ନ କଲେ ବି ମୁଁ ପାପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ମୋର ପାପର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ମୁଁ ପାପ କରୁଛି ପାପୀ ହେଇଥିବାରୁ, ଆଉ ପାପୀ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପାପ କରୁଛି। ମୁଁ ପାପ କରୁଛି ବୋଲି ପାପୀ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ପାପୀ ହେଇଥିବାରୁ ପାପ କରୁଛି। ଆଜି ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ସାନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପୀ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ, ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାପୀ। କାହିଁକି? ପାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମିଠାଟିଏ ଦେବେ, କଥା କହିପାରୁନି, ତାକୁ ଖାଇଛି ତା ମା, ସେଇ ମିଠାଟି ଖାଉଥିବ, ଅଧାରୁ ଆପଣ ଯଦି ଟାଣି ନେବେ, ସେ ପିଲା କ'ଣ କରେ? କାନ୍ଦିବ, ରାଗିବ, ଲୋଭ ଦେଖେଇବ, ଈର୍ଷା ଦେଖେଇବ। କ'ଣ ତା ବାପା ମା ତାକୁ ଶିଖେଇଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ପାପର ସ୍ୱଭାବରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତା ଜୀବନରେ ପାପର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଲୋଭ କରିବ, କ୍ରନ୍ଦନ କରିବ, ତାପରେ ସେ ଲୋଭ କରି ଈର୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିବ, ଆଉ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ପାପ କରିନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମରୁ ଆମମାନେ ପାପ କରିଛୁ, ଜନ୍ମରୁ ଆମେ ପାପୀ ଅଛୁ। ସେଇ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ସେଇ ଅତୀତର ପାପ ଆଉ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାପ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ 1:9 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ତୁମମାନେ ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ତେବେ ମୁଁ ସେସବୁ କ୍ଷମା ଓ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମାମୟ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି, କି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଉ, ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ପାପ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମାକାରୀ, ସେ କ୍ଷମା ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ବିଷୟରେ ଋଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବଡ଼ ପାପ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର କବାଟ ଯଦି ଖୋଲିଦେବେ, ସେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକ କରି, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇ, ତାଙ୍କରି ସତ୍ୟତା ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସେ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କୃତ କରେ, ଆଗକୁ ତାଙ୍କଠାରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରେ, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତାରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା, ଏହି ମେସେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତି ଆପଣ ଆସକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ସମୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନେକ ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏହି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମେ ଉଭୟ ମିଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଶିଖିବା ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ।